नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 24 तारिख शुक्रवार आसतु आज दिन द्विपहर खबर उपरे नजर पकाइबा सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहाले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर स्कूल एकाडेमिक कैलेंडर जारी 230 दिन पाठ पढ़ा रविवार को मिसाई मोट 135 दिन छुट्टी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु चलित शिक्षा वर्ष पई एकाडेमिक कैलेंडर प्रकाश पाइछि। एथिरे कार्य दिवस ठू आरंभ करी छुट्टी परीक्षा समय आदि प्रकाश करा जाइछि। कैलेंडर अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल पिलांकर फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सुधा पाठपढ़ा कार्य शेष हब। फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताहरु पढ़ा जाइतिबा पाठर रिविजन हब। मार्च तृतीय सप्ताहरु समेटिव असेसमेंट 2 परीक्षा हब। हाई स्कूल पई जारी होइतिबा कैलेंडर अनुसार उभय नवम और दशम श्रेणीर सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे अर्धवार्षिक परीक्षा हब। जनवरी प्रथम सप्ताह सुधा पाठपढ़ा शेष हब। जनवरी द्वितीय सप्ताहरु फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह जाए पाठपढ़ा रिविजन हब। फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताहरु मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबा नै खबर मिलिछि। परवर्ती खबर तातीरे भाजी होउछि पश्चिमरु उपकूल आसंता 15 दिन जाए त्राही नाही 43 डिग्री उपरे 8 सहरर पारद प्रचंड ग्रीष्म जलारु निस्तार नाही एबे जेमिति जळुछि ओडिशा आहुरी 15 दिन जळिब ताती प्रकोप मझिरे सामयिक भावे पारद सामान्य तळकु खसिब किंतु बड़ आश्वस्ति मिलिबनी जारी रहिब निष्ठुर ग्रीष्मर निर्मम प्रहार प्रचंड ग्रीष्म स्थिति देखि राज्य सरकार एथर आगुआ स्कूल छुट्टी करबाकू प्रस्तुति आरंभ कर दैछंती। एनै गुरुवार गणशिक्षा राजस्व एवं एसआरसी को मिलित बैठक बसिथिला। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती आसंता 27 तारिख भितरे स्कूल छुट्टी नै घोषणा होई पारे। राजस्व तथा विपर्य परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती दिने 2 दिन रे चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। खराकू दृष्टि रखी विभिन्न जिला प्रशासन निज आडू स्कूल छुट्टी रखिसंती। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी नयागढ़ ब्रह्मपुर जिले में स्कूल अंगनवाड़ी समेत समस्त शिक्षानुष्ठान 25 तारिख जाए छुट्टी अवधि वृद्धि घोषणा करा जायछि। सेहिपरि कटक जिले में 27 तारिख जाए छुट्टी अवधि वृद्धि करा जायछि। अन्यपटे 23 तारिख जाए खोर्धा जिले में स्कूल छुट्टी रहितिला। जिलापालଙ୍କ पक्षरु छुट्टी अवधि वृद्धि करा जायनि बरं आजिठु परवर्ती निर्देशनामा जारी हेबा जाए सकाळ 6:30 रु 9:30 जाए स्कूल रे पाठ पढ़ा हेबो बोली चिठी होइतिबा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज मुख्यमंत्री बलांगीर गस्त विभिन्न थाना रे नेतांकु अटक रखिला पुलिस। आज बलांगीर गस्तरे आछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गांधी स्टेडियम रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा राज्य स्तरीय पंचायतीराज दिवस कार्यक्रम रे जोगदेबे मुख्यमंत्री गस्त पूर्वरु जिलार विभिन्न थाना रे नेता मानक अटक रखिछि पुलिस। कोनोसी अप्रीतिकर परिस्थिति को एडाइबा पई पुलिस एभली पदक्षेप नैतिबा जणा पड़िछि। पाटनागढ़ थाना रे जिला कांग्रेस सभापति अनिल मेहर पुईतला थाना रे मिलित कृषक मंचर आवाहक आकाश मिश्र लरम्बा थाना रे कौशल मुक्ति मोर्चार आवाहक सुशील गुरुंको सहित अनेक नेतांकु अटक रखिछि बलांगीर पुलिस बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर में 1 ठारू परिवर्तन हबो ईपीएफओ उठाण नियम लक्ष लक्ष ईपीएफओ ग्राहकंक पई एक वैप्लविक परिवर्तन हेबाकू जाउछि। आपनकू आ आपनक पीएफ टंका उठाइबा पई सप्ताहे अपेक्षा करबाकू पड़िबो नाही कारण मे 1 2026 ठारू आपण यूपीआई माध्यम रे आपनक टंका उठाई परिबे। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन बा ईपीएफओ एहार सिस्टम को अधिक उच्च प्रजुक्ति विद्या रे अपग्रेड करबाकू जाउछि। आपनकू पीएफ दाबी समाधान पई अधिक समय अपेक्षा करबाकू पड़िबो नाही। मे 1 2026 ठारू ग्राहक माने यूपीआई व्यवहार करी सीधा सड़क सेमानकर बैंक अकाउंट को टंका स्थानांतर करि परिबे। वर्तमान पीएफ उठाण प्रक्रिया 7 रु 15 दिन समय नै थाए। यूपीआई पेमेंट सिस्टम रो समन्वय एही प्रक्रिया को आहुरी त्वरान्वित करिवो। जरूरी कालीन परिस्थिति रे कर्मचारी माने किछि घंटा मध्य रे सेमानकर पांठी पाइबा निश्चित करबाकू सरकार लक्ष्य रखचंती। प्रारंभ रे यूपीआई माध्यम रे एक दैनिक उठाण सीमा स्थिर करा जाय पारे। रिपोर्ट अनुसार चिकित्सा जरूरी कालीन किंबा शिक्षा भली छोट उन्नति पई आपण यूपीआई माध्यम रे तुरंत 50,000 रु 1 लाख टंका पर्यंत उठाई परिबे। एही सुविधार लाभ उठाइबा पई आपण यूएएन नंबर बा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपणक आधार एवं बैंक अकाउंट सहित लिंक होइतिबा आवश्यक। एहा व्यतीत यूपीआई आईडी पई समान मोबाइल नंबर आपणक बैंक एवं ईपीएफओ सहित पंजीकृत होइतिबा आवश्यक बोली कोआ जाइतिबा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर इस्तीफा देबे बिहार नुआ मुख्यमंत्री बिहार राजनीति रे हलचल। बिहार नूतन सरकार आज एक फ्लोर टेस्ट रो सम्मुखीन होउछि। आज सम्राट चौधरी नेतृत्व रे भाजपा सरकार विधानसभा रे निजर संख्या गरिष्ठता प्रमाण करबाकू पड़िबो। एथिपाई बिहार विधानसभा एक स्वतंत्र अधिवेशन डका जाइछि एवं एथिरे जोग देबा पई पश्चिम बंगरू भाजपा विधायक माने फेरी आछंती। विधानसभा अधिवेशन सकाळ 11 रे आरंभ हेबार कार्यक्रम अछि। एही समय सम्राट चौधरी विश्वास प्रस्ताव आगत करिवे। विधायक माने प्रस्ताव उपरे सेमानकर मत देबे एवं भोट गणना परे सरकार बहुमत हासिल करिसंती कि नाही ता आनुष्ठानिक भावे घोषणा कराजिबो। राजनैतिक विश्लेषक अनुसार सम्राट चौधरी को तांकर संख्या गरिष्ठता प्रमाण करिबारे कोनोसी असुविधा हेबा
ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 243 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁମୋଦିତ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 242 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ନିତିନ ନବୀନ ଭାଜପା ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ 201 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ 122 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 22 ଟନ୍ ସୁନା ବିକ୍ରି କଲେ ପୁତିନ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହଇଚଇ। ରୁଷର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ କେତେ ଗଭୀର ହୋଇଛି ତାହା ସୂଚାଇଥାଏ। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ସରକାର ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବଜେଟ୍ ନିଅଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 2024ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 22 ଟନ୍ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୁନା ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ରୁଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ 2024ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21.8 ଟନ୍ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 22,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ନିଅଣ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା $61.2 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରୁଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଭଣ୍ଡାର 2,304.67 ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 6.22 ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଗୁଆ ଖରା ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ତାତି ବଢୁଛି। ଆକାଶରୁ ସତେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଗଳୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଲୋକେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଗୁଆ ଖରା ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସଓପି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ମନା। ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଖିଆଗ ରଖି ସରକାର ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସଓପି ବା ନିୟମାବଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯିବେନି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାବେଳେ ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯିବେ। ପୁଣି ଖରା ପାଇଁ 11ଟାରୁ 3ଟା ଯାଏଁ ଜନଗଣନା କାମ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଏସଓପି ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ତୁରନ୍ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ କଠୋର ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଡଭାଇଜରିରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଆକାଶ ପଥ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳ ପଥ କୌଣସି ବି ମାର୍ଗରେ ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଦୂତାବାସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନାଗରିକମାନେ ଦୂତାବାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ 2024। ଆଜି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗୁଜରାଟ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ 34ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୁଜରାଟକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିଙ୍ଗ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ଶୁଭମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ଓ ଚତୁର ରଣନୀତି ଆଗରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫେଲ ମାରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ରଣନୀତି ପାଇଁ ପରିଚିତ। ଆଶିଷ ନେହରାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗିଲଙ୍କ ଦଳ ସର୍ବଦା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି। ଫଳରେ ଆଜି ଉଭୟ ଦଳର ରଣନୀତି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ଦଳର ପେସ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।